Video, maglalaro nga pala kami ngayon ng Guess the Logo. Logo number 1. Makdo. Nato. Makdo. Auto. Auto dice. Logo number 2. TikTok. Gibalik pag yun. Instagram. Okay. Dapat eh, kinakos na ba? Oh, YouTube. YouTube. Okay. Lami iyo. Na! Bluebird. Ah! Bluebird. Mali! Twitter. Alam ko na nga. Ganyan na lang para maliit. Twitter. Facebook. Twitter na. Facebook. Facebook. Blue man yun. Facebook nga. Wala man blue. Ah. Luto. Luto, mali! Luto. Luto. Nahurot na yung kasikatan. Bagal. Shield. Halog. Luto ang hinoon. Luto ang steroid. Ganyan pa lang maliit. Ay. Pag mo nang bulaan. Yes, Alam yes. mo. Huwag mo subukan. Ay. Akala. Pati na. Donuts. Manggel. Miles. Lain natin. Ang tamang sagot nito, drive. Ay yung ano kasi. Ayan, wait lang. Sin. Mali! Sin visit yan eh. Hindi! Messenger din ah. Mali! Doon ba eh. Ano siya? 3. Muda ka na. Bunga ng animal. Siyempre, location. Mali! Location. Usaman ka. Unsa na tayo? Kapakapaingon. The correct answer is Telegram. Telegram. Eto! Okay. Chrome pala. Mali na! Chrome. Mali na! Wala na. Wala na! Isa lang yan ah. Chrome. Chrome. Hindi mo alam yung panoorin mo? Hindi mo alam kung saan ka manood. Na. Ayun lang tayo dahil. Alam ko yan! Wait lang ko. Wala lang. Picture. Mali. Camera. Ano yun? Ghost camera. Gusto kami. Kamera ko boss. Ghost Ano yan? camera yan eh. Ghost camera. Telegram pic. Kalimut po ko na mayit la. Camera ghost. Tulog ka na. Wala na. Snapchat. Ay. Oo nga, Snapchat na to sa mutok. Bugkoy. Laplap ako ng game. Uban na si Ken. Oh, eto. Music. Wi-Fi. Wi-Fi. Tama sa patay ano? Makalimut na po ko sa mutok. Mali. Hotspot. Tataya kaya eh. Hotspot. Wi-Fi. Siyang shovel. Mali. Patay. Spotify. Hey. Eto. Uy, ay sikaon ay. Maglaway lang mo. Wi-Fi. What's niya? Alam mo na yan, music. Mali. Abuwang. YouTube music. Oh. YouTube music. Tayo ikaw gano'n. Yung ano yan? Basic. Basic. YouTube music. Okay. Yung galing pa ka eh. Hello. Eto. Naman is gilid. Huwag mong pulitin kung A. Apple pie. Ayun lang ganda eh.
Shopee nasa baba. Mag-Shopee! Ano yan? Agul. Agul. Sa akin talaga eh. Ano talaga eh? Apps. Na. Aptor. Absor tayo. Sabi ko pa, dapat di ko na sinabi. Ay, ubusan mo na ito. Naku, paghagabay. Gamay, gamay. Thank you for watching. Please follow my channel.